रहबर शरीयत मीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिम मियां साहब क़िबला, मैं बहुत अफसरदा हूँ और बहुत अफसोस है कि मुझे कि हम लोगों के ज़िंदा होने के बावजूद हमारी जमात का एक आलिम दीन बग़ैर ख़ता के, बग़ैर गुनाह के, जिसने कोई गुनाह नहीं करा, जिसने कोई ख़ता नहीं करी, उस आलिम दीन को एक शेर की बुनियाद के ऊपर उस बेचारे गरीब के ऊपर फांसा लगा दिया गया है और वो जेल में 5 महीने से जेल के अंदर है। अब उस बेचारे गरीब के ऊपर क्या बीत रही है ये तो वो जानता है या अल्लाह जानता है। मैं अवाम अहले सुन्नत से मुतालबा नहीं करता, मगर मुझे अफसोस अपनी जमात के अकाबिर उलमा पर भी है, मशाइखाने इज़ाम पर भी है और उलमाए अहले सुन्नत के ऊपर भी है कि स्टेजों के ऊपर बड़े बड़े अल्फाज बोल देना, चीखो पुकार कर देना, ऐसा लगता है कि दीन का सारा दर्द इसी खतीब के अंदर है। मगर क्या कोई खतीब या कोई शायर ऐसा है जिसने कोशिश करी हो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बाहर निकालने के लिए? किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। बस मैसेज के ऊपर ऐसा लगता है कि इससे बड़ा दीवाना कोई नहीं है। फेसबुक के ऊपर देखो तो ऐसा लगता है दीन का सबसे बड़ा हमदर्द यही है, दीन का सबसे बड़ा तर्जुमान यही है। अगर हिंदुस्तान के सारे सुन्नी उलमा, मैं बदअक़ीदा उलमा की जमात को निकाल कर सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत अगर एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए अगर खड़े हो जाएं तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 1 घंटे में बाहर आ जाएंगे। मगर सैयद साहब क़िबला, बहुत रोना आता है और बहुत अफसोस होता है कि हमारे जमात अहले सुन्नत के अंदर, उलमा अहले सुन्नत के दरमियान अब इत्तिहाद ना रहा। कभी पढ़ा था और पढ़ता हूँ कि नफ्सी नफ्सी का दौर क़यामत के रोज़ होगा, मगर यहाँ नफ्सी नफ्सी का दौर देखा जा रहा है। बड़े बड़े उलमा खामोश हैं, बड़े बड़े उम्र दराज उलमा खामोश हैं जो सिर्फ अपनी शोहरत के पीछे घूम रहे हैं, मगर किसी भी आलिम दीन ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में नहीं सोचा कि उस आलिम दीन के बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं। हम अगर 1 घंटे के लिए कहीं चले जाएं तो हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, भाई बहन है, क्या वो परेशान नहीं होते होंगे? उलमाए अहले सुन्नत अगर अब ना जागे तो कब जागोगे? जो हादसा मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ में हुआ है, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सारे उलमाए अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए। अगर ये हादसा मेरे आपके साथ हो जाता तो हम लोग क्या करते? कम से कम तकरीर करने के लिए स्टेजों पर जाते हैं, 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये नजराना लेते हैं। क्या आप वहाँ के ऊपर कौम को नहीं जगा सकते? क्या स्टेज पर बैठ करके आप वीडियोग्राफी तो करवाते हैं, कभी रुमाल संभाल रहे हैं, कभी अमामा संभाल रहे हैं, कभी नोट संभाल रहे हैं। हमारा वो भाई है, सुन्नी शहीद अक़ीदा है, मसलक आला हज़रत तर्जुमान है, आज वो जेल के अंदर है और हम लोग खामोश हैं। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज भी अगर जितनी भी हिंदुस्तान में सुन्नी खानकाहें हैं, सुन्नी मदारिस हैं, सुन्नी यूनिवर्सिटी हैं, सुन्नी जामिया हैं, सुन्नी मसाजिद के आइम्मा हैं, सुन्नी मदारिस के मुदर्रिसीन हैं, अगर ये 1 दिन के लिए अपनी आवाज़ उठा दें तो मैं यकीनन, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि मोमिन की आवाज़ अर्श इलाही से टकराती है। अगर 1 दिन सारे उलमा निकल करके अगर मैदान में आ जाएं और ये हुकूमत हिंद से सिर्फ यही मुतालबा करें कि सलमान अज़हरी की गलती क्या है, उसने किसी के घर में डाका नहीं डाला, उसने रहज़नी नहीं करी, वो तो अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस नबी का हम लोग कलमा पढ़ते हैं उस नबी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने आवाज़ उठाई। उसने हुकूमत हिंद को गालियाँ नहीं दी, उसने तो न जाने किसने शेर लिखा था, वो शेर उसने उस स्टेज के ऊपर पढ़ दिया गया और उस बेचारे गरीब को जेल के अंदर डाल दिया गया। उसकी कमर में दर्द है, उसके सर में दर्द है, ज़मीन पर लेटता है वो। ये सोच सोच करके दिल मुँह को आ जाता है, ज़बान लड़खड़ा जाती है कि हमारे उलमा अहले सुन्नत
اتنے بے درد ہو گئے ہیں، کسی بھی عالم دین کے اوپر ظلم ہو جائے سارے علماء خاموش رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر آج ہم خاموش رہے تو وہ دن دور نہیں کہ یہ حادثہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کم سے کم اہل سنت والجماعت کی حفاظت کے لیے آپ سارے علماء کو آنا چاہیے، سارے خانقاہیں کو آنا چاہیے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، وہ اس کی سلمان اظہری کی ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس کا بیٹا جیل میں ہے۔ اس کے ماں کے دل سے پوچھا جائے، سلمان اظہری کی ماں کے دل سے یا سلمان اظہری کے بچوں کے دل سے، ہر بچہ سوچتا ہے کہ میرا باپ شام کو آئے گا، میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اور سلمان اظہری کے بچے 5 مہینے سے اپنے باپ کی صورت کے لیے ترس رہے ہیں، شفقت کے لیے ترس رہے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب جیل کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتون جنت کی چادر تطہیر کے صدقے توسل مفتی سلمان اظہری کو رہائی عطا فرما دے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کے وسیلے سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد رہا کر دے۔ بہت ظلم ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ، نبی کریم کے امام شریف کا صدقہ، حسنین کرمین کے خون کا صدقہ، علی اصغر کی معصومیت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سلمان اظہری کو جلد سے جلد رہا کرا دے، اور ان کے اوپر جتنے ایکٹ لگے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ غیب سے ان کو مٹا دے، اور سلمان اظہری کو اپنے بیوی بچوں کے پاس، اپنے ماں کے پاس جلد سے جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اہل سنت درد مندانہ گزارش ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو شور مچاتے کیوں ہو۔ ہم آپ اہل سنت والجماعت بنام مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت توڑنے کا کام نہیں کرتا ہے، جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت بے درد مسلک نہیں ہے، ہم درد مسلک ہے، جس مسلک کے اندر نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، مومنوں کی محبت سنائی نہیں جاتی بلکہ بتائی جاتی ہے۔ مفتی سلمان اظہری مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک سچا ترجمان ہے۔ تمام خطبہ سے، تمام شورا سے، تمام پیران اعظام سے، تمام خانقاہوں کے سربراہ اعلیٰ سے، جتنی خانقاہیں ہیں ان کے جتنے بھی صاحب سجادہ اہل سنت والجماعت کے ہیں، ان کی جوتیاں میرے سر پر ہیں، مگر ایک مرتبہ آپ آواز اٹھا دیں، مفتی سلمان اظہری باہر آ جائے۔ وہ باہر آ گیا، یقیناً اس کے ماں سے جو دل سے دعائیں نکلیں گی، قیامت تک وہ دعاؤں کا صدقہ ہم کھاتے رہیں گے۔ اس کے مفتی سلمان اظہری کے بچوں کی صورت میں ایک بار اپنے بچوں کی شکل دیکھ کر کے آواز اٹھا دو۔ ایک باپ اگر اپنے بچوں سے مل گیا، ایک بیٹا اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گیا، تو وہ دعائیں ملیں گی جو کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی دعائیں نہیں مل سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔